मैसांजोर झारखंड बैशाख ज्येष्ठ मे जून 2024 तीव्र गरम बृष्टिर कोनो देखा नेই माझे माझे एकटू मेघ एकटू 10 मिनिटेर छागल ताड़ानो बृष्टि होच्छे ताते होच्छे उल्टो रिएक्शन भ্যাপসা गरम आरो बेड़ेই যাচ্ছে। বৃষ্টি একটু হলে তাপমাত্রা 40 ডিগ্রির থেকে একটু নিচে নামছে আর তা না হলেই চরচর করে উঠে যাচ্ছে 40 ডিগ্রির ওপরে। এই দেখতে পাচ্ছেন কীরকম হেজি ওয়েদার, ধোঁয়া ধোঁয়া পাহাড়, ধোঁয়া ধোঁয়া লাগছে ম্যাসাঞ্জোর ড্যামকে। হেজি ওয়েদার একদম অন্যরকম ম্যাসাঞ্জোর, মেঘলা মেঘলা, ধোঁয়াশা ধোঁয়াশা, পাহাড়, ক্লাইমেট একদম অন্যরকম। জীবন থেকে সৃষ্টি হয় ফিল্ম, জীবন থেকে সৃষ্টি হয় চলচ্চিত্র, গল্প, উপন্যাস। ম্যাসাঞ্জোর ঝাড়খণ্ডের এই গ্রীষ্মের এই দাবদাহ, এই গ্রীষ্মের এই আবহাওয়ার উপর ভিত্তি করে কমেডি ভিডিও, হট ওয়েদার, হট গার্ল, বিশেষ ইন্টারনেট ভিডিও প্রেজেন্টেশন মিঠুন উৎপল ব্যানার্জি ইউটিউব চ্যানেল ভ্লগস। সবাইকে গ্রীষ্মের हार्दिक अभिनंदन। बहुत गर्मी लग रही है यार, तुम लड़के को इतनी गर्मी क्यों लगती है? हम होते ना। यूं ही अकड़ती है लड़की, कड़क है तू, जून की गर्मी में ठंडी सड़क है तू। निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए, मस्त मस्त आंखों से छलकाओ न मदिरा, मधुशाला में ताला न पड़ जाए। वीडियो पसंद आया तो ऐसे ही ढेर सारी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। फ्रॉम मैसांजोर झारखंड यूट्यूब ब्लॉग्स, मिठुन उत्पल बैनर्जी ब्लॉग्स।